Hello everyone, Assalamualaikum. Today I would like to explain about practical 4. The title is Phase Shift Oscillator Circuit. What is oscillator? Oscillator can be defined as first, a circuit that can change the DC voltage to AC voltage at high frequency. Number 2, a current of AC voltage source in form of sine, square, triangle or pulse waveform. Number 3, a circuit that generates AC output waveform without requiring the input signal. And the last one, an unstable amplifier. Let's see the RC phase shift oscillator. From this experiment, students can using this formula to find the frequency of circuit. This circuit shows R1, R2, R3 are equal resistor and the C1, C2 and C3 are equal capacitor. So the oscillation frequency of the RC phase shift oscillator can be calculated using this calculation. Let's try together. The learning outcome from this experiment: first, apply the principle of electronic circuit devices by using block diagram or circuit diagram. And the second one, construct the various applications of electronic circuit based on the theory and principal operation of the circuit. Objective this experiment: after doing this practical, students should be able to construct oscillator circuit. Second, determine the oscillation frequency by using the formula and the effect of varying the values of the R and C to the oscillation frequency. And the last one, student will be able to sketch the output waveform of varying the value of the R and C to the oscillation frequency. In this experiment, they are using these all equipment that are: first, DC power supply and connector. Second, oscilloscope and probes. And the last one, protoboard and jumper wire. For the component, we are using IC OM741 resistor 10 kilo ohm 1 unit, 1 kilo ohm 3 unit, 516 ohm 3 unit and 100 kilo ohm 5 unit. And we are also using capacitor that are 22 nanofarad 3 unit. Alright, let's do this experiment together. Hari ini kita akan buat litar oscillator. Komponen yang diperlukan untuk membuat litar oscillator, yang pertama kita ada op-amp 741. Kemudian kapasitor 22 nano farad. Perintang 10K 1 unit. Perintang 100K sebanyak 5 unit. Okey, untuk digantikan pada potentiometer 500 kilo ohm. Kemudian perintang R1, R2, R3 akan digantikan dengan yang pertama 1 kilo ohm dan kemudian yang kedua adalah 560 ohm. Okey, untuk pemasangan litar, pasang saja seperti dalam litar yang ditunjukkan. Okey, saya mula dengan perintang 10K. Kemudian perintang 100K. Disambung secara sesiri untuk mewakilkan 500 kilo ohm.
sambung dari pin 2 ke pin 6 sebagai feedback resistor. Kemudian daripada pin 6 kita pasang capacitor 222 nanofarad secara sesiri. Groundkan gitar dari pin 3 ke mana-mana point sebagai ground. Kemudian bintang arwah yang pertama ke ground. Kedua dan nanti akhir. Sambungkan bintang 10K ke belakang. Okey, kemudian buat point untuk positif VCC positif VCC pada pin 7, negatif VCC pada pin 4, dan ground pada pin 3. Positif VCC, negatif VCC dan ground untuk sambungan ke DC power supply. Ini ialah sambungan pada DC power supply dan sambung 4 wire lah. Satu pada sini untuk channel 1, positif untuk channel 1, negatif untuk channel 2 dan positif untuk channel 2. Untuk negatif dan positif ni kena short lah antara channel 1 dan channel 2. Sedikit current, sikit je sampai jauh saja. Set voltan sebagai VCC sebanyak 15 volt lah. VCC positif dan juga negatif. Negatif sambung ke pin 4. Pin 4 untuk negatif VCC. Positif sambung ke pin 7 untuk positif VCC. Dan kemudian ground pada pin 3. Okey, dapatkan bacaan output. Kita sambung pada pin 6, boleh cocok je dekat capacitor dan groundkan. Okey, switch on kita, switch on power supply. Perhatikan voltan keluaran pada osiloskop dan
nampak daripada sini ke sini. Bilangan kotak horizontal. Untuk output kedua, tukarkan perintah 100 ohm. 1 kilo ohm dengan 560 ohm. Macam itu. Dan dapatkan output. Baca untuk satu, kita orang penuh